ಗೆಳೆಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೇ ಲಡಾಖ್ ರೈಡ್ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಮನಾಲಿ ರೋಡನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತುಂಬ ವರ್ಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ರೋಡು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ವೀಲರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಾನು ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எனக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜில் சொல்லிட்டுருக்கேன். லே லடாக் ரைட் போகிறவங்க தயவு செய்து உப்சி டு மணாலி ரோட் சூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அந்த ரோடு வந்து டூ வீலர் ஓட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. வெரி ஒர்ஸ்ட் ரோடு. அது நாங்கள் சொல்ல முடியாது. நீங்கள் அதில் போனீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம், வண்டி ஓட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்புறம் இன்னொரு சாய்ஸ் வந்து நீங்கள் ஏதோ ட்ரக்கில் வண்டி போட்டுன்னு போனோன்னு அந்த பிளான் கூட பண்ணாதீங்க. நான் ஆல்ரெடி என்னோடய வண்டி போட்டுன்னு வந்து என்னோடய வண்டியெல்லாம் ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சி. அந்த ரோட்டில் அவ்வளோ பள்ளம் எல்லாம் பள்ளமாக இருக்குது அந்த ரோடு. थैंक यू. हेलो दोस्तों, आप लेह लद्दाख राइड जाने वाला लद्दाख राइड ख़त्म करके आप मनाली से रिटर्न आने का प्लान किया तो वो लेह लद्दाख टू उपसी मनाली रोड सच में वो प्लान नहीं करना है. क्यों तो वो रोड आके बहुत वर्स्ट रोड है. बहुत वो रोड में हम टू व्हीलर चलाने के लिए बहुत मुश्किल है. और सेकंड ऑप्शन, आप ट्रक में डाल के आने के प्लान भी नहीं करना है. क्यों तो मेरा बाइक ट्रक में डाल के आया, बहुत मेरा गाड़ी डैमेज हो गया है. आप सोच के दूसरा रास्ता पकड़ के आप आ सकता है. थैंक यू फ्रेंड्स. లే లదాఖ్ రైడ్ పోయే వాళ్ళకి నా రిక్వెస్ట్, లే లదాఖ్ రైడ్ కంప్లీట్ చేసుకొని మీరు రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు లే లదాఖ్ టు ఉప్సి మనాలి రోడ్ టూ వీలర్ రైడింగ్ చేయొద్దండి. ఎందుకంటే ఆ రోడ్ చాలా వర్స్ట్గా ఉంది.
మేము టూ వీలర్ బండి ఆడ రైడ్ చేసేకి చాలా కష్టము. రైడ్ చేసే కూడా కాదు. కానీ ఆమెటిగా ఇంకొక ఆప్షన్ ఏమంటే మీరు బండిని ఏదైనా ట్రక్లో వేసుకొని పోయేస్తామని కూడా ప్లాన్ చేస్తే మీరు అది కూడా బ్యాడ్ ఐడియా. ఎందుకంటే నేను కూడా అలాగే ప్లాన్ చేసుకొని నా జతలో ఒక తెలుగు వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. జతలో వాళ్ళ డామినర్ గాడి అది వాళ్ళది. నేను ఆ గాడి నా బండి ఇంకొక ఒక 6-7 వెహికల్స్ మేము ట్రక్లో వేసుకుని వచ్చేటప్పుడు ఆ రోడ్లో వచ్చేసి మా బండి అంతా డ్యామేజ్ అయిపోయింది, చాలా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. దానికే మీరు అంటే వేరే ఏదైనా రూట్ అంటే ఇప్పుడు రిటర్న్ శ్రీనగర్ రూటు అది ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకుని రిటర్న్ వచ్చేది చాలా బెస్టు. అందుకని నా రిక్వెస్టు. థ్యాంక్ యూ. Start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you're running for me, but I managed for our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. You said you're running for me, but I managed for our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. Just perfect story. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಐಡಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು RC ಕಾರ್ಡನ್ನ ಮರಿದಿರ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. RC ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ.